기도하겠습니다. Oremos. 지금도 살아계신 하나님께 감사를 드립니다. Gracias damos a Dios que está vivo y obrando incluso el día de hoy. 어디 있든지 무엇을 하든지 하나님이 나와 함께 하심을 항상 누리도록 우리에게 은혜를 주옵소서. Permítanos tener las bendiciones y la gracia para, no importa dónde estemos ni lo que estemos haciendo, podamos siempre disfrutar de tus bendiciones. 쿠바 현장에 흑암 세력이 무너지고 하나님 나라가 임하게 하옵소서. Permite que en Cuba toda la oscuridad sea derrumbada y venga el reino de Dios. 그리스도로 말미암아 정치, 경제, 사회, 문화 모든 것 갱신되기를 원합니다. Deseamos que a través de Cristo todo lo que es la política, economía, ideologías sean reformadas. 한 사람과 한 가정을 통하여 생명운동이 일어나게 하옵소서. Que a través de una persona, de una familia, se levante el movimiento de vida. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 하나님 말씀은 고린도후서 5장 17절을 읽도록 하겠습니다. La palabra del día de hoy es 2 de Corintios 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. 오늘 제목이 새로운 생명, 새 생명입니다. Entonces el tema del día de hoy es nueva vida. 본문을 보니까 누구든지라고 나와 있어요. Porque si vemos en el versículo dice que cualquiera, 모든 사람이 하나님을 떠난 죄 가운데 있기 때문에 그리스도 안에게는 생명을 얻을 수가 없습니다. porque todas las personas han caído dentro del pecado, no hay ninguna que tenga la vida de Cristo. 쿠바와 이 말씀을 듣는 여러분 나라 현장 속에 그리스도가 아니고는 절대 나라 살아날 수가 없습니다. Ya sea ustedes en Cuba que están escuchando el mensaje, cualquier persona que esté escuchando este mensaje tiene que entender que si no es a través de Cristo no puede salir de esta situación. 이 말씀을 듣는 여러분이 그리스도로 답이 나야 되고 그리스도에 대한 이 비밀을 모르면은 사단은 결코 여러분을 두려워하거나 무서워하지 않을 것입니다. Porque ustedes que están escuchando del mensaje, en conclusión es que si no tienen esto, si no entienden esto de Cristo, pues obviamente no podrán ganar contra Satanás. 나는 왜 이렇게 안 될까? 우리 집은 우리나라는 왜 이럴까? 절대 그 생각하지 마세요. No deben de pensar, ¿por qué es que no me funciona a mí? ¿Por qué no funciona para mi casa, o para mi familia, o para este país? 말씀 듣는 자신이 그리스도 복음 깨닫고 붙잡으면은 그 한 사람 통해서 현장을 변화시키는 게 하나님의 절대 방법입니다. Porque el método absoluto de Dios es a través de aquella persona, aunque sea una sola, que esté escuchando firmemente este mensaje. 그 대표적인 인물이 요셉이에요. Y una figura representativa de esto es José. 이스라엘과 전 세계를 살리도록 하나님은 요셉을 들어 쓰신 거예요. Porque Dios usó a José como figura representativa para el pueblo de Israel. 성령 내주는 노력으로 하는 게 아닙니다. No estamos enfatizando en la llenura o la guianza del Espíritu Santo, 성령이 내 안에 모신다. 그냥 믿음으로 하는 거예요. sino que a través de la fe decimos que el Espíritu mora en nosotros. 성령 충만은 두 가지가 수반돼야 됩니다. Entonces deben de entender la llenura del Espíritu de dos formas. 믿음과 표현이 좀 그렇습니다만은 노력이라고 표현해야 되나요? 들어가야 돼요. Entonces obviamente tiene que ser a través de la fe y de otra forma, pues a través de esfuerzo. 그 말은 깨어 있어야 되고 Significa que debemos de estar 기도해야 atentos, 되고 estar en oración, 언약을 잡아야 되고 aferrados al pacto. 우리 가문과 우리나라는 내가 살린다. 그게 들어가야 돼요. Debemos de entrar en eso de decir, yo puedo salvar a mi familia, yo puedo salvar a mi nación. 그걸 보고 성령 충만. Y esto es a lo que le llamamos la llenura del Espíritu Santo. 생명에 관계된 가장 중요한 성경이 요한복음입니다. Porque la parte que más relación tiene con la vida en sí es el Evangelio de San Juan. 요한복음 1장 1절을 보면 태초에 하나님이 태초에 말씀이 계시니라. Porque si vemos en Juan 1:1 dice que desde el principio estaba el verbo. 이 말씀이 우리에게 나타나시거든요. Y este verbo se reflejó en nosotros.
그걸 보고 우리가 말하기를 생명이라는 단어를 씁니다. A esto es a lo que nosotros le llamamos vida. 이 말은 몸은 살아 있으나 내 영이 하나님을 떠났기 때문에 죽은 상태란 말입니다. Porque obviamente puedo decir que mi cuerpo está vivo, pero mi alma está muerta porque no conoce de esto. 말씀 듣는 여러분들은 이미 생명을 가진 분으로 알고 있습니다. Entonces nosotros sabemos que todos los que están escuchando este mensaje tienen en sí ya la vida. 진짜 생명이 있는 사람은 내 삶 속에 성장, 응답, 열매를 보게 되어 있습니다. Pero si realmente ustedes tienen esa vida en ustedes, podrán ver cómo van avanzando, cómo se van mejorando, creciendo y guardando el Evangelio. 항상 하는 이야기입니다만은 우리나라가 너무너무 잘 살아요. Es algo que repetimos bastantes veces, pero es verdad que Corea vive muy bien, 부지런하기 때문에 porque ellos se esfuerzan mucho. 그것도 맞게 맞아요. Obviamente sí, es verdad, 그러나 근본적으로 pero lo que es fundamental 세계 지구상에 새벽 기도를 하는 민족은 우리나라밖에 없어요. en el mundo, no creo que haya otra nación que tenga la oración de la madrugada como Corea. 수요 예배, 금요 예배, 주일 예배, 가정 예배, 구역 예배 무조건 예배 중심이에요. El culto del miércoles, del viernes, culto de la familia, visitas para dar el culto, todo el centro es el culto. 다시 말하면은 하나님에 대한 이 언약을 굳게 붙잡았단 말이에요. En otras palabras, es que ellos se han aferrado fuertemente a este pacto de Dios. 심지어는 산에 가서도 막 부르짖습니다. Incluso para hacer estas cosas, hacen cualquier otra cosa. 저도 옛날에 그렇게 기도했거든요. 하나님 우리나라를 불쌍히 여겨 달라고. Porque yo antes incluso oraba de esa forma, Dios ten cuidado, ten misericordia de esta nación. 쿠바가 사는 길은 하나밖에 없다. Entonces solo hay un camino para que Cuba viva. 쿠바 제가 갔다 왔잖아요. Nosotros visitamos Cuba. 참 가난한 나라다. Es un país muy pobre, 근데 사는 방법이 있어. pero hay una forma para que puedan vivir. 모델을 따라가면 되잖아요. Tienen que seguir el modelo. 그게 쿠바에 복음 붙잡고 기도하고 예배에 올인하는 사람 나타나면 돼. Entonces tiene que salir esa persona que esté aferrada a la palabra, que dé el culto, que sepa de la oración. 또 이 복음 때문에 순교적 자세 가지면 돼요. Y entonces tienen que tener estas identidad oculta entre todas estas personas. 또 복음을 위해서라면은 내 집도 바친다니까 우리나라는. Porque incluso en Corea son capaces de vender su propia casa por el evangelio. 방법이 좀 무식해 보이잖아요. Entonces parece que es un método sin sentido. 이게 우리 수준으로 하나님을 이해 못해요. Porque según nuestro propio nivel, criterio, es imposible entender a Dios. 지나고 보니까 그리스도에 대한 이 복음을 잘 몰라도 그 안에 생명이 있으면은 하나님이 이끌어 가시더라고요. Pero cuando lo analizamos más detenidamente, pues no importa lo que suceda, Dios nos guía para seguir avanzando en este evangelio. 우리가 많이 쓰는 단어가 하나가 한 사람입니다. Entonces una palabra que nosotros usamos mucho es una persona, 한 가정. una familia. 다시 말하면은 예수가 그리스도라는 이 사실을 다 붙잡은 한 사람만 나타나면은 하나님이 역사하시는 거예요. Porque lo que nos referimos es que con una sola persona que se aferre completamente a este pacto puede salvar al resto. 오늘 말씀은 여러분 들었던 것 같은데 맞습니다. 또 들으셔야 돼요. Entonces ustedes al escuchar de la palabra el día de hoy pueden decir, ay, creo que ya lo escuché antes, pero sí, deben de continuar escuchándolo. 빌립보서 3장에 바울이 이런 말을 했습니다. En Filipenses 3, Pablo dijo de esta forma, 내가 같은 말을 쓰는 것이 너희에게는 가장 안전하다. parecería que estoy diciendo lo mismo para ustedes, pero son palabras de seguridad. 흑암을 이길 수 있는 방법은 그리스도 이분밖에 없으니까. Porque no hay otra forma que no sea a través de Cristo para vencer la oscuridad. 여러분 나라의 가난과 질병과 무능이 사실은 굉장하잖아요. Porque toda esa falta de poder, esa pobreza que hay alrededor de ustedes es algo que no se puede despreciar. 그 세 가지를 무너뜨리는 성경 구절이 빌립보서 4장 13절이에요. Pero el versículo que puede destruir todas esas cosas es Filipenses 3:13.
내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 사도행전 1장 8절입니다. Es versículo Hechos, capítulo 8. 오직 성령이 너에게 마시면 Versículo 8, capítulo 1 dice, cuando venga solo la llenura del Espíritu Santo, 너희가 권능을 받고 y recibirán poder. 응답받으면 증인이 되잖아요. Si ustedes reciben respuesta, serán testigos. 그 보이지 않는 가장 밑자락에 뭐가 있느냐? 생명. Y entonces, ¿qué es lo que hay como base en esto? Es la vida. 예수 생명이 정말 맞으면은 나타나는 게 예수 능력이다. Si lo que cuadra realmente es la vida de Jesús, entonces lo que vamos a poder ver luego es el poder de Jesús. 주 예수님을 영접하는 것은 생명을 얻는다는 말입니다. Porque el aceptar a Jesús en sí mismo es aceptar esta vida. 이 말은 내 안에 계신 성령께서 내 인생의 주인 되시고 나를 영원히 인도하신다는 것을 의미합니다. Esto significa que el Espíritu Santo que mora en mí, que es mi Señor, pues obviamente va a controlar mi vida por el resto de lo que me queda. 예수가 그리스도임을 믿고 영접을 했잖아요. Porque nosotros hemos aceptado y confesado de Cristo. 생명을 가진 사람입니다. Somos personas que tienen esta nueva vida. 가장 먼저 할 것은 하나님이 나와 함께 하시는데 영원토록 함께 하신다. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si Dios está con nosotros por la eternidad. 그래서 우리가 성령이 내 안에 계시고 Entonces, dentro de nosotros está el Espíritu Santo. 나를 인도하시고 Nos guía. 그리스도 이름으로 기도할 때 응답하시는 분이라. Y al orar en el nombre de Jesucristo, pues nos da respuesta. 그래서 결국은 여러분이 있는 현장에서 그리스도 예수 이름으로 기도하셔야 된다. Entonces, en conclusión, es que ustedes allí en el campo donde estén deben de estar orando en el nombre de Jesucristo. 생명이라는 단어를 우리는 굉장히 많이 씁니다. Nosotros usamos mucho la palabra esta de vida. 반대로 말하면은 이 생명 아닌 죽음이 있다는 것을 말하겠죠. Y obviamente lo contrario a esto sería que si no tenemos la vida, pues tenemos muerte. 왜 내게 새 생명이 필요를 하냐? ¿Por qué es que yo necesito esta nueva vida? 이 생명을 언제 잊어버렸느냐? ¿Cuándo es que perdimos esta vida? 창세기 3장에 나와 있습니다. Esto sale en Génesis capítulo 3. 사단에 의해서 생명을 잃어버린 것이다. Por Satanás nosotros perdimos esa vida 원죄로 말미암아 a través del pecado original. 하나님을 떠난 상태이기 때문에 나는 생명이 없어. Porque ese es el estado de cuando estamos alejados de Dios. Yo no tengo esa vida. 그래서 예수 그리스도 그 이름이 아니고는 절대 생명을 얻을 수가 없습니다. Por eso es que si no es a través de Jesucristo, no podemos obtener esta vida. 생각을 해보세요. 몸은 살아있잖아요. Hay que pensarlo bien. Estamos vivos en cuerpo, sí. 근데 내 안에 영혼이 있는데 내 영혼이 하나님을 떠난 상태라. Pero dentro de mí, ese espíritu, mi alma, está en ese estado de estar alejado de Dios. 그 사람에게 나타나는 게 있습니다. Hay algo que se muestra, se revela en esta persona. 인생이 방황하고요. Está vagabundeando, tiene una vida descontrolada. 행복이 없습니다. No tiene felicidad. 제가 지난주에 61세 된 분을 만났거든요. La semana pasada yo me encontré con una persona de 67 años. 이분은 아주 우리나라의 그 UDT라고 아주 특수 부대의 출신자예요. De 61 años. Esta es una persona que había sido parte de las Fuerzas Especiales de Corea. 제대를 하고 강력계 형사를 20년 한 분이에요. Y él se retiró de ese trabajo y estuvo trabajando fuertemente por más de 60 años. 자기 아들도 경찰이에요. Incluso su hijo también es policía. 자기에게는 그렇게 큰 문제가 없었대. Y hoy dice que nunca tuvo ningún problema. 그러니까 소개로 만났거든요. Y nosotros nos reunimos cortamente. 이분은 완전 불신자예요. Y esta persona es completamente no creyente. 내가 이 사람에게 어떻게 이게 접촉점을 가질까? Entonces yo siempre estaba pensando, ¿cómo puedo hablarle a esta persona acerca del Evangelio? 우리 집안 문제부터 이야기를 했거든요. Y yo comencé hablando de los problemas de mi familia. 제사 지내는 종갓집, De esta familia que tiene estas tradiciones de dar tantas ceremonias 그로 인해서 우리 가정에 육신의 질병, y todas las enfermedades físicas que tiene mi familia. 나 자신도
행복 없는 삶을 살아왔었다. que yo viví mismo esta vida que no tenía felicidad. 이야기를 하는데 조금씩 이분이 마음문을 여시더라고요. Y poco a poco, escuchándome hablar, comenzó a abrir su corazón. 구체적으로 말은 안 하는데 아들이 죽었다는 거예요. Obviamente no me dijo claramente qué sucedió, pero dice que su hijo falleció. 아들이 하나밖에 없으니까 얼마나 슬프겠어요. Y no tiene, tenía un solo hijo, entonces cuán triste se sentiría. 그 충격으로 2년 동안 엄청 술을 많이 마시다더라고요. Y por el shock que tuvo del impacto de esto, se pasó más de 2 años solamente tomando. 심지어는 정신병원도 잠시 갔다 왔었고요. Incluso estuvo por un tiempo en un hospital psiquiátrico. 왜 그랬느냐? ¿Por qué fuiste así? 당신이 하나님을 떠나서 그렇다. Es porque tú estás alejado de Dios. 운명 사주팔자에 묶인 인생으로 살은 것이다. Es porque has vivido esta vida atrapado en el destino y las maldiciones. 이 말을 하니까 굉장히 인정을 하더라고요. Y esto él lo reconoció muy rápidamente. 그래서 운명 사주팔자에서 빠져나오는 방법은 하나밖에 없다. Entonces, para salir de ese destino de la adivinación, pues hay un solo camino. 당신 속에 생명을 넣으면 되는 것이다. Es que entre esta vida en ti, 예수 그리스도. Jesucristo. 커피숍에서 이야기를 했거든. Nosotros hablamos de esto en un café. 이분이 영접 기도하는데 막 엉엉 우시더라고. Y esta persona pues hizo la oración de aceptación y estaba a punto de llorar. 맞겠죠? Es así, ¿verdad? 하나님을 떠난 상태인데 뭔 행복이 있겠어요? Si está en una situación, en estado de estar alejado de Dios, ¿qué tipo de felicidad puede tener? 비단 이 한 사람뿐이겠습니까? Y es una persona que realmente está sufriendo. 사람들은 말 안 해요. Las personas no hablan realmente de lo que les sucede. 문제 없는 척하면서 살아간다니까요. Simplemente ellos pretenden no tener problemas. 행복하지 않는데 행복한 척 살아가요. No tienen felicidad, pero pretenden ser felices. 이게 전도서를 보게 되면은 하나님이 우리 인간에게만 하나님을 사모하는 그런 마음을 주셨어요. Porque si vemos en el libro de las de Lamentaciones, pues de Eclesiastés, pues se habla de que Dios nos ha dado ese corazón para amar a Dios. 이 생명을 얻기 위해서 인간은 본능적으로 몸부림칩니다. Pero porque necesitamos obtener eso, ponemos todo nuestro esfuerzo. 노력을 한단 말이에요. Significa que nos esforzamos 근데 그 nosotros mismos. 노력이 절대 헛된 수고라. Pero al final todo ese esfuerzo es por gusto. 왜 그러느냐? ¿Por qué? 원죄라는 내용을 모르면요, 내가 아무리 교회 가도 소용없어요. Porque no importa lo que hagamos, si no conocemos acerca del pecado original, no tiene ningún significado. 내가 하나님을 떠났는데 교회 가본들 Pero si yo estoy alejado de Dios, ¿qué importa si voy a la iglesia? 그냥 행위적으로 예배만 드린단 말이에요. Es por una simple acción de dar el culto. 사람들은 내가 착하게 살아야 된다. 천천만만의 말씀. Las personas que dicen que debemos de vivir una vida siendo buenas personas, esas son palabras vacías. 눈에 보이는 것 절대 아닙니다. Porque lo que es visible a los ojos no es importante. 베드로가 이런 말을 했습니다. Pedro dijo de esta forma, 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 porque no hay en otro nombre en el cual podamos recibir salvación. 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. No hay un nombre sobre la tierra ni el cielo que nos haya sido dado en el cual podamos recibir salvación. 그렇습니다. 창세기 3장 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단 문제는 절대 인간이 해결할 수가 없어. Esto significa que el hecho de los problemas de Satanás, del pecado y de estar alejados de Dios de Génesis 3 no tienen solución por nuestros propios medios. 예수 그리스도 그분을 통해서만 생명을 얻을 수 있는 것입니다. Solo a través de Jesucristo es que podemos obtener la vida. 자, 생명과 성령의 내주는 뗄 수가 없거든요. Entonces la vida y el Señor de la vida pues no pueden ir separados. 성령의 내주란 말은 하나님이 내 속에 들어오신 것을 말해요. Cuando hablamos de estar llenos del Espíritu Santo es que Dios mora en nosotros. 목사님, 근데 나는 왜 이렇게 하나님마다 잘 안 됩니까? Pero entonces, pastor, ¿por qué nada de lo que hago me funciona? 나는 실패한 것지만 하나님은 지금도 여러분을 인도하고 계시고 깨닫기를 원하시거든요. Para mí parece que estoy en fracaso, pero Dios lo que desea es guardarnos y guiarnos cada momento. 그래서
성령 내주 생명 가진 사람이 반드시 해야 될 게 있습니다. Entonces, para aquellos que tienen esta vida, que tienen el Espíritu de Dios en ellos, hay algo que deben de recordar y hacer. 기억하셔야 돼요. Tienen que recordar esto. 성령의 인도. Es la guía del Espíritu Santo. 즉 하나님의 인도를 받아야 돼요. Es decir, que deben de recibir la guía de Dios. 인도할 것을 약속하셨습니다. Él ha prometido guiarnos. 요한복음 14장 26절에 그렇게 이야기했어요. En Juan 14 lo dice de esa forma. 모든 것을 가르치시고 생각나게 하신다고. Porque Él nos enseña todas las cosas y nos hace pensar en ellos. 오늘 다른 건 모르겠지만도 여러분의 생각 무슨 일을 하고 결정할 때 항상 이게 하나님이 원하시는 게 맞는가 질문해 보세요. Porque a veces puede ser difícil, pero espero que a partir de hoy ustedes cada pensamiento, cada cosa que hagan, tienen que pensar si es realmente lo que Dios desea. 성령도 받기 위해서는 조금 몇 가지를 해야 돼요. Porque antes de recibir la guía del Espíritu Santo hay algunas cosas que debemos de hacer. 일단 하나님이 나를 인도하신다 그 믿음이 있어야 되잖아요. Tenemos que tener primeramente esa fe de creer que realmente Dios me está guiando. 그래서 잠언 3장 5, 6절에 나와 있어요. Por eso es que esto sale en Proverbios 3. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 네 명철을 의지하지 마라. Porque tienen que fiarse en Jehová de todo corazón y no fiarse de sus propios caminos. 너는 범사에 여호와를 인정해라. 그리하면 네 길을 지도 인도하실 것이다. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 지금 여러분의 삶에 일어나는 모든 것 하나님께서 허락하시는 사건이다. 이렇게 믿어야 돼요. Tienen que creer que todo lo que está sucediendo en sus vidas está siendo aprobado por Dios. 내가 어떻게 하필이면 쿠바에 태어나가지고 이러면은 절대 인도 못 받아요. Porque de todas las naciones tuve que nacer en Cuba. Si dicen de esa forma, no van a recibir la guía de Dios. 어쩌다 내가 이런 부모를 만나가 그 악질이에요. ¿Cómo es posible que de tantas personas estos sean mis padres? Eso es algo muy malvado. 모든 것은 하나님의 주권 속에. Todo está dentro de la soberanía absoluta de Dios. 그 속에서 내가 하나님의 은혜로 말미암아 예수 믿음으로 생명 가졌단 말이에요. Y dentro de todo esto, gracias a Dios, pues nosotros estamos recibiendo esa guía en fe. 생명을 갖게 되면 약간 몇 가지 바뀌는 게 있어요. Entonces, si tenemos esta nueva vida, pues hay algunas cosas que comenzarán a cambiar. 영의 상태가 바뀝니다. Cambia el estado de nuestra alma. 예전에는 마귀의 자녀였는데 예수 그리스도 믿음으로 하나님의 자녀로. Antes era hijo del diablo, pero ahora, gracias a través de Jesucristo, soy hijo de Dios. 영적 신분이 바뀌었단 말이에요. Significa que ha cambiado nuestra identidad espiritual. 근데 조심할 것. Y hay que tener en cuenta algo. 영적으로는 하나님의 자녀인데 내 삶이 옛날 체질로 살아가면 응답하기가 어렵단 말이에요. Porque si espiritualmente soy hijo de Dios, pero mi vida exterior está siempre como estaba en el pasado, entonces tenemos que tener cuidado. 또 정신 마음의 상태도 변합니다. Entonces nuestro corazón, nuestro estado mental también cambia. 죄의 종에서 지금은 의의 종으로. De esclavo del pecado a esclavo de justicia. 생활 육신의 상태도 변합니다. A siervo de justicia. Entonces incluso cambia nuestra forma física. 옛날에는 그저 마귀가 시킨 것 따라가고 운명 사주팔자 묶였는데 이제 성령의 인도를 받도록 그렇게 돼요. Porque antes simplemente estaba siguiendo, haciendo los recados del diablo y cayendo en todas esas pues adivinaciones, y ahora estoy simplemente deseando seguir la guía del Espíritu Santo. 이 생명이 어떻게 주어졌을까요? Entonces, ¿cómo es que nos ha sido dada esta vida? 내가 예수 영접했으니까. Porque yo acepté a Jesús, 맞지요? ¿verdad? 이걸 약간 이제 신학적으로 약간 이야기를 해볼 필요는 있어요. Pero hay un poco de lo que hablar aquí teológicamente. 일단 생명을 얻었다 이 말은 구원을 얻었다는 말이잖아요. El hecho de que digamos que tenemos vida es que recibimos salvación. 내 믿음 이전에 나타나는 게 있어요. Porque antes de mi fe hay algo que se debe demostrar. 구원은 전적으로 하나님의 은혜로 주어지는 것이다. Porque la salvación en sí misma es solamente por la gracia de Dios. 일단 구원받은 사람의 특징이 내 죄를 깨닫게 됩니다. Porque una característica que tienen las personas que han recibido salvación es que reconocen cuáles son sus pecados. 내가 죄인인 것을 자백합니다.
son capaces de confesar que son pecadores. 어떤 사람 내가 와 이랍니다. 그 사람 구원받기 어려워요. Porque hay personas que dicen, ¿yo? ¿Qué he hecho yo? Esas personas es difícil que reciban salvación. 나를 인정하고 내가 하나님을 떠난 상태구나. Debo de reconocerme a mí mismo y decir, realmente estaba en esa situación alejada de Dios. 나는 죄인이고 사단에게 묶임받은 그런 인생이구나. Yo estoy viviendo esa vida atrapado por Satanás dentro del pecado. 나를 건져내신 분이 바로 예수 그리스도구나. Y aquel que me ha sacado de esa situación es Jesucristo. 예수님이 하나님 떠난 나에게 하나님 만나는 길을 여셨구나. Es Jesús aquel que abrió el camino nuevamente para que yo pudiera encontrar a Dios. 죄로 말미암아 지옥으로 가야 되고 저주받아야 되는데 나를 완전 죄에서 건져내셨구나. Porque yo debía de ir por el pecado, destinado a estar en el infierno, pero Él me ha sacado de allí. 결국은 배후의 사단의 역사인데 Porque hasta ahora lo que he visto han sido las obras de Satanás. 이 사단 세력을 멸하신 왕 대신 예수 그리스도 그분을 믿고 영접한단 말입니다. Pero creer en Jesucristo que nos ha sacado de eso es cuando lo aceptamos y creemos en Él. 그래서 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. Porque por eso es que se dice que las personas creerán con su corazón, pero confesarán con su boca para salvación. 이 각자가 믿음이 있잖아요. Porque cada uno de nosotros personalmente tiene esa fe. 그 믿음의 출발점이 내가 아니고 하나님이라. Pero el comienzo de esa fe no debo de ser yo, debe de ser Dios. 요한복음 15장 16절에 너무 잘 나와 있어요. Juan 16 dice de esta forma. 너희가 나를 택한 게 아니고 내가 너희를 택하려 불렀다 그랬어. Porque no es que ustedes me hayan escogido a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y los he llamado. 기억하세요. Recuérdenlo. 믿음의 출발은 전능하신 하나님이다. El comienzo de la fe es el Dios Trino. 믿음의 내용이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el contenido de esta fe? 예수가 그리스도가 되신다. Porque Jesús es el Cristo. 이 사실을 믿는 것입니다. Es creer en esta verdad. 그 근거가 뭔데요? Entonces, ¿qué es esto? 성경 66권. Son los 66 libros de la Biblia. 그래서 하나님의 말씀이 우리 신앙의 근거가 돼야 돼요. Entonces, la palabra de Dios debe devolverse las evidencias de nuestra vida de fe. 성경 66권의 주제는 예수 그리스도입니다. Los 66 libros de la Biblia, su tema es Jesucristo. 그래서 가장 잘 나타난 성경 구절이 요한복음 20장 31절이에요. Entonces, aquí la palabra más importante se puede ver en Juan 19. 이 성경을 기록한 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo por el que se escribió la Biblia? 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록된 것이다. Ha sido escrita para que ustedes puedan confesar y creer que Jesús es el Cristo. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하심이라. Y cuando ustedes creen, pues obviamente estos recibirán salvación. 오늘 제목이 새로운 생명이잖아요. Entonces, el tema del día de hoy dijimos que era nueva vida. 예수님이 하나님의 아들 그리스도를 믿는 그 사람이 생명을 얻었단 말입니다. Porque todo aquel que tiene esta nueva vida en Cristo, pues obviamente ha obtenido salvación. 자, 생명 가진 자가 어떻게 성장하겠습니까? Entonces, aquellos que tienen esta nueva vida, ¿cómo pueden continuar? 자, 허물과 죄로 죽었던 우리가 이제 생명을 가졌어. Nosotros que habíamos estado muertos en el pecado y las transgresiones, hemos recibido esta nueva 이 vida. 말은 중생 거듭났다는 말이에요. Significa que ya esa vida pasada pues ha sido hecha nueva. 거듭난 다시 말하면은 영이 새롭게 태어났단 말이에요. Que hemos sido renovados en el espíritu es que como nacer de nuevo. 나이가 60이라도 예수 처음 믿으면은 영적으로는 갓난애기잖아요. Porque si aunque sea una persona de 60 años recién cree en Jesús, pues obviamente espiritualmente es como un bebé pequeño. 거듭난 사람은 두 번째 갓난 아기처럼 신령한 젖 말씀을 받아 먹어야 돼. Entonces, este tipo de personas que están siendo renovadas espiritualmente deben de estar recibiendo la palabra. 우리 둘째 손자가 있거든요. Yo tengo un segundo nieto.
야, 이놈은 배고프면 막 고함을 엄청 저지르더라고. 막 와! 하면서 막. Y cuando tiene hambre, pues llora que parece que está muy bravo. 저거 엄마가 약간 늦게 주니까 목이 다 쉬어서 하도 울어가지고 Y a veces la madre se demora en darle la leche y parece que se queda ronco de tanto llorar. 그게 정상이겠죠. Pero eso es lo normal, 먹어야 성장 자라날 것 아니요. porque obviamente tiene hambre, tiene que pedir que lo alimenten. 하나님의 말씀으로 말미암아 우리가 하나님을 만났잖아요. Entonces nosotros a través de la palabra de Dios encontramos a Dios. 하나님을 만났으면 내가 이제부터는 하나님을 누리는 그 방법 비밀을 알아야 될 것 아니에요. Entonces para yo poder disfrutar de Dios necesito conocer el método de ese misterio. 그게 복음의 말씀이라. Y ese es el tesoro de la palabra. 이 영상이 지금 녹화로 보내드리잖아요. Nosotros enviamos este mensaje grabado a ustedes. 여러분이 뭐 잘 듣는지 안 듣는지 내가 알 수가 있나? Y nosotros no podemos confirmar si ustedes lo escuchan bien o no. 나는 진짜 막 여러분 앞에 있는 식으로 막 지금 열심히 이제 막 목소리 높여서 하거든요. Porque yo estoy aquí delante del televisor grabando esto, hablando bien alto. 클라디아가 보고를 하니까 잘 듣고 있다더라고. Y cada vez que Claudia dice que ustedes lo están escuchando bien. 아멘. Amén. 저는 의심하지 않고 아멘합니다. No lo estoy escuchando, pero sé que van a decir amén. 다음에 언젠가 만날 날이 있을 거야. Nosotros en algún momento tendremos la oportunidad de encontrarnos. 들키면 안 돼요. Y no pueden decir que no. 저 여러분들이 복음의 말씀 받으면은 장성한 자가 됩니다. Entonces, si ustedes están recibiendo esta palabra del Evangelio, pues son como esas personas nuevas. 어른은 무슨 음식을 먹어도 잘 먹어요. Porque las personas mayores, no importa lo que coman, lo comen bien. 여러분이 믿음이 자라면 어떤 문제를 만나도 소화를 잘 시킨단 말이에요. Entonces significa que ustedes, si tienen esta fe, no importa la situación que vengan, serán capaces de interpretarla correctamente. 예수를 바르게 믿으면은 내 삶의 증거도 나타납니다. Porque si incluso yo creo completamente y correctamente en Jesús, esas evidencias se reflejarán en mi vida. 이 청년 자매가요, 다 예수 믿은 지 2달밖에 안 됐어요. Hay una joven que hace ni siquiera 2 meses que aceptó a Jesús. 저는 다 생각만 해도 응답이 오고요. Y esta muchacha, simplemente con pensarlo, vienen respuestas a ella. 말씀 듣는 게 기쁘고. Porque se siente feliz escuchando el mensaje. 우리가 예배 시간이 참 빠르거든요. Nosotros somos bien rápidos a la hora de dar el culto. 예배 시간도 딱 제대로 오고. Porque escuchamos bien. 앞자리가 딱뭐 이게 수요일 날 메시지할 때 앞에 자리가 굉장히 바로 출날에도 앞자리로 가더라고. Y el asiento de adelante siempre al dar el culto es muy importante y incluso el domingo se está sentando bien adelante. 그게 계속된다면 믿음이 굉장히 빨리 성장하거든요. Y obviamente si continúa haciéndolo de esta forma, su fe va a aumentar rápidamente. 믿음이 안 자라는 방법이 있습니다. Pero hay un método para que esta fe no crezca. 믿음이 안 자라는 방법을 가르쳐 드릴게요. Entonces yo les voy a enseñar a ustedes cuál es ese método. 했던 말 또 안 해. No importa si sucede o no, no lo voy a hacer. 꼭 기도할 필요 있나? ¿Realmente hay necesidad de orar? 한 달에 한 번씩 녹화 보냈던 거 안 하고. Con una vez al mes que lo escuchemos es 그건 suficiente. 굉장히 믿음이 안 자라요. Eso significa que su fe no va a crecer. 이제 그러진 않겠죠. Yo obviamente sé que no es así para ustedes. 아까 말씀드린 대로 여러분을 통해서 여러분 나라가 살아나야 됩니다. Porque a través de ustedes, como lo dijimos antes, su nación debe de revivir. 또 착각하면 안 돼요. Pero no deben de equivocarse. 아이고 내 같은 게 Pero ¿cómo es posible que alguien como yo? 저도 옛날에 그 생각 많이 했거든요. Porque yo pensaba así antes también. 그건 내 수준이고. Pero ese es mi criterio. 하나님은 그런 나를 어떻게 말하시는가 아세요? ¿Ustedes saben cómo Dios se refiere a ustedes? 가장 중요하게 보신단 말이에요. Nos ve como lo más preciado. 한 나라 살리는데 그리스도 예수 이 비밀 안에 거는 방법이 없어요. Para salvar a una nación no hay otro método que no sea a través del misterio de Cristo. 여러분이 지금 이 그리스도의 말씀을 듣는다면 가장 소중한 분이에요. Entonces ustedes que están escuchando de esta palabra son las personas más preciadas en este momento. 하나님 주시는 큰 힘 얻으시기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes ganen esa fuerza de Dios. 그래서 이 말씀을 계속 지금 여러분 한 주에 한 번씩 듣잖아요. Entonces ustedes que escuchan este mensaje una vez a la semana, 왜 이렇게 합니까? ¿por qué es que lo hacemos así? 그리스도 안에 있는 엄청난 비밀이 너무너무 많기 때문에 Porque hay muchos misterios dentro de Cristo. 그거 찾아내기 위하여 Para encontrar eso, 말씀을 듣고 escuchamos de la palabra, 기도하고
oramos. 그러면은 내게 능력도 나타나고 축복도 Y 받습니다. entonces, porque se revela esa fuerza, ese poder en nosotros, oramos con Él. 어마어마한 능력이 내게 와 있을 때 그걸 보고 권세를 가진 자다. Y recibimos grandes bendiciones. Y a todo aquel que tenga este poder fuerte, pues obviamente le llamamos que tiene la autoridad. 어느 날 여러분에게 막 하나님의 말씀이 막 살아서 움직여야 돼. Entonces un día debe de reflejarse en ustedes que esta palabra es viva y está en movimiento. 아, 말씀을 듣고 있는데 막 힘이 생기고요. Porque escuchamos de la palabra y nos sale nueva fuerza. 뭐 때로는 기도 응답이 오는 게 막 보이기도 하고. Incluso a veces podemos ver las respuestas a la oración. 기도가 살아서 움직여야 돼요. Porque la oración debe de también ser viva y estar en movimiento. 또 나는 가만히 있는데 막 예수 믿을 사람을 내게 막 붙여주네 하나님이. Porque incluso estando quieto yo veo que Dios es quien me pone las personas que necesitan escuchar del Evangelio. 그게 살아있는 사람입니다. Esa es una persona que tiene vida. 그 쿠바도 가보니까 막 바나나 숲도 있고 막 기도하기 좋대 보니까. Porque estuvimos en Cuba y vimos que hay muchos árboles de plátano, está muy bonito. 막 장소는 상관없어요. Pero no importa el lugar. 아침, 낮, 밤 시간대에 하나님 바라보는 기도 시간을 가지시라. Tienen que tener ese tiempo de oración a Dios, ya sea en la mañana, en el día o en la noche. 기도하시되 이거 주세요, 저거 주세요. 그 기도는 좀 내려놓고 Tienen que dejar de lado esa oración de estar pidiendo que les den esto o aquello. 우리 가정 가문과 내가 서 있는 이 지역에 그리스도 예수 생명운동이 일어나게 하옵소서. Sino que permite que a través de mi familia, de esta región, se levante este movimiento de vida de Cristo. 우리 민족을 불쌍히 여겨 달라고. Para que Dios tenga, ayude a esta nación. 그 기도 안에 모든 것 다 들어 있습니다. Y dentro de esa oración está todo. 하나님 나라 일에서 임받는다면은 여러분의 필요를 채워 주실 것입니다. Porque si ustedes están para hacer las obras del reino de Dios, Él suplirá todas sus necesidades. 생명 가지기 때문에 살아있는 운동력 있는 그런 축복의 증인되기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes sean esos testigos que disfruten de las bendiciones que van a llevar con ustedes como verdaderas evidencias. 하나님께 감사를 드립니다. Oremos, gracias te damos Dios. 예수 그리스도로 말미암아 산 생명을 주심을 감사드립니다. Gracias te damos por a través de Cristo permitir tener esta verdadera vida. 마귀 세력에서 이제는 하나님 자녀된 영원한 축복 주심을 감사드립니다. Gracias te damos por que de estar dentro de el poder de Satanás hemos pasado a la vida de Cristo. 예수 그리스도 이름으로 기도하다가 응답받는 정인의 축복 누리게 하옵소서. Permítenos disfrutar de las bendiciones de los testigos que están en oración en Cristo. 이분들 현장에 빛의 역사 일어나기를 원합니다. Deseamos que en el lugar donde estén ellos se levanten las obras de luz. 어둠 세력이 무너지고 이분들을 통하여 닫힌 전도의 문도 열어 주옵소서. Que todo poder de las tinieblas sea derrumbado en este momento y que se abran las puertas a través de ellos. 응답하실 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo quien responde. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.